Well, hi. Um, I just want to say to everyone that I'm so much thankful to each and every one of you. Kay tungod na tay quality time bisan wala na ko diha sa inyo ha. And thank you so much Sir Anwar for having this kind of idea nga magkabanding pod ang kita kasama ang ato ang mga estudyante. So thank you so much sa mga Regeline family, kay Rachel nga gihatagan mi mong higayon nga makaadto diha sa inyong balay ug sa mga estudyante nga nakauban na mo ganiha. So thank you so much to each and everyone. This is Ravichi nga bisan nawala na ko diha, but I will be always be here whenever you need. So thank you so much to each and everyone, and I hope that they can patay adventures. Thank you so much.